उधर रानीगंज में ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी पानी की समस्या को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोरो 2 कार्यालय के निकट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों नेताओं ने यहां प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यहां पानी का काफी अभाव देखा जा रहा है और पानी की कमी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। इससे पहले भी आपदा आई है, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी, वामपंथी पार्टियों की सरकार थी, उस वक्त इस तरह की दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहां बनी है, तब से दिक्कतें पेश आ रही हैं। जब भी कोई आपदा आता है, उसके बाद यहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इस मौके पर रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की। অবিলম্বে রানীগঞ্জের মানুষকে জল দিতে হবে। 5 দিন পেরিয়ে গেলেও জল দেওয়া হয় না কেন? চোর কর্পোরেশন জবাব দাও। রানীগঞ্জে টাকা লুট করে রানীগঞ্জকে শেষ কেন? কর্পোরেশন জবাব দাও। অপরাধ তুমি জবাব দাও। রানীগঞ্জের জল দিতে হবে। এই কারে জল নয়, বাড়ি বাড়ি জল জবাব দাও। পাইপলাইনের জল পরিষেবা রানীগঞ্জের মানুষকে অবিলম্বে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রানীগঞ্জের বিকল্প নামে লাইন কোথায় গেল? কর্পোরেশন জবাব দাও। 5 দিন ধরে রানীগঞ্জ জুড়ে রাখো। রানীগঞ্জের জল পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। রানীগঞ্জ ধরে 5 দিন ধরে জল না থাকলেও তোমরা নীরব। এই রানীগঞ্জবাসীকে ইলেকশন খেলা বন্ধ করো। এই চোর কর্পোরেশন রানীগঞ্জকে শেষ করা বন্ধ করো। এই চোর কর্পোরেশন রানীগঞ্জকে শেষ করা বন্ধ করো। আমার কথা হচ্ছে, আজকে আমরা এসেছি, যদি আজকের ভেতর জল না চলে, সাফিসিয়েন্ট জল যদি মানুষ না পায়, তাহলে আমরা রাস্তা অবরোধ করব। পুলিশই আসুন, আর উত্তরপ্রদেশের মতন মন্ত্রীর ছেলে গাড়ি চালিয়ে দিই বুকের ওপর, আমরা কিন্তু অবস্থান করব। রানীগঞ্জের আরও মানুষকে রাস্তা বন্ধ করে দেবো। এ চলতে পারে না। বিকল্প জলের ব্যবস্থাগুলো কি ছিল? মিউনিসিপালিটিতে কোটি কোটি টাকা খরচা করে নারায়ণপুরিতে আমরা পাম্প বসিয়েছিলাম। অন্তত 28টা পাম্প ছিল জামালিয়ায়, সেগুলো কি হলো? আরে বিকল্প কাজটা থাকবে, বিপর্যয় আসতেই পারে, পাইপ লাইন ভেঙে যেতে পারে, সারতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু পুরো সিস্টেমের যে সিস্টেমটা ছিল সেটা কোথায় গেল? কেন তাকে দেওয়া হচ্ছে না? আর এখানে যারা এক্সপার্ট ছিল, কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কেউ নেই। এবং আমরা জানি কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তারা হয়তো পরিশ্রম করছে, তারা চেষ্টা করে মাছ করে রাস্তা অবরোধ করবো। আজকের মধ্যে জল স্বাভাবিক না হলে কাল রাস্তা অবরোধ হবে। পরিষ্কার কথা আমরা বলছি। পুলিশ প্রশাসন নেবে, যাকে জানাবার যা করার তারা করুক, কিন্তু আরও বেশি লোক নিয়েছে। কালকে হচ্ছে যে আমরা পথ অবরোধ করবো যদি আজকের ভেতর জল না আসে। আমি আশা করবো জল যদি আজকে আসে, আমরা কাল আসবো না। আমরা চাই না শহরে অশান্তি করতে, ঝামেলা করতে, কিন্তু আমাদের বাধ্য করা হচ্ছে এই দিকে যেতে। একটা মানুষ, একটা পরিবার, তারা এখানে বসবাস করে, ছেলে পুলে নিয়ে নোংরা জল খেয়ে ডায়রিয়া হচ্ছে, পেটের রোগ হচ্ছে, নোংরা জল খেয়ে, অবহেলিত গোবর জল খেয়ে মানুষ হচ্ছে পেটের রোগে ভুগছে। ট্যাঙ্কারা করে যে জলটা যারা জানতো, যারা মামলাবাড়ি চলছে না, আসানসোলের লোককে রানীগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া পাঠাচ্ছে, টেম্পোরারি লোককে পাঠাচ্ছে। এবার আমরা সেইগুলো যারা এখানে সারা জীবন হয়তো জানতো, পুরোনো জলের লাইনটা জানতো, বুঝতো, তাদের সবাইকে নিয়ে চলে গেল আসানসোল। আর আমাদের ছেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি ওদের বিরোধী নয়, ওদের বিরুদ্ধে আমার কিন্তু একটা পরিষ্কার কথা, কে কথা বলবে, পুলিশ প্রশাসন তার দায়িত্ব নেই, তার কথায় আমরা কথা বলবো। এবং কে আমাদের জানাবে আজকে হবে না কালকে হবে, বিকল্প জলের কোনো পুরোনো লাইনগুলো চেষ্টা হচ্ছে কিনা, এগুলো আমরা জানতে চাই। আমাদের কথা এই, আর ভাই আমরা বেশিক্ষণ থাকতে না, আমরা কথা বলতে চাই প্রশাসনের সঙ্গে। প্রশাসন আসানসোলে বুঝে রাখবেন, আর এখানকার মানুষ ভিক্ষে করে দাঁড়ালে জলের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে চলতে হবে। আর আমি আবার বলছি, পুলিশকে দায়িত্ব নিতে হবে। নাইতো আপনারা বেরিয়ে যান, আর নাইতো আপনারা কথা বলুন, আপনারা দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কথা বলে জানান কবে জল কখন হবে। আপনারা কথা বলুন। কর্মচারী আপনারা কথা বলুন। কেন
আছে তাদেরকে বলে গেছি, তারা যদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা না করে তাহলে কালকে রানীগঞ্জের মানুষ সিদ্ধান্ত যা নেবার সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পথ অবরোধ করবে। শুধু এখানে গাড় দিয়ে দিলে হবে না। গত 5 দিন ধরে শহরে কোনো জল নেই। আর রানীগঞ্জ শহর এমন শহর যেখানে বিকল্প জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু সরকারি কুয়া আছে যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বাড়িতে সামান্য পরিমাণ বাড়িতে কিছু কুয়া আছে, সেই কুয়ার জলে তারা কিছু পরিবার সেই পাড়ার কিছু লোক ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু বাকিটা ড্রাই হয়ে আছে, শুকনো হয়ে গেছে। চান করাটা ছেড়ে দিন, ল্যাট্রিন যাওয়ার জন্য যে জলের দরকার সেটা পর্যন্ত নেই। আমরা কথা বলতে এসেছিলাম, আমরা ভেবেছিলাম যে এইরকম একটা বিপর্যয়ের মুখে নিঃসন্দেহে আসানসোলের যারা মেন কর্তা, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, যে বোর্ড আছে, তাদের ওদিকে 3-4 জন রানীগঞ্জে থাকছে এবং এখানে হচ্ছে বসবাস করছে লাইনটাকে চালাবার জন্য। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে গেলাম, 12টার সময় পর্যন্ত কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। कोरोना के बीच डेंगू ने भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक कदम उठाया है। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डेंगू के बचाव को लेकर एक जागरूकता से संबंधित टैबलो छोड़ा गया, विदा किया गया। आज हरी झंडी दिखाकर इसे विदा किया गया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी मौजूद थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस टैबलो को विदा किया और ये टैबलो पूरे शहर में घूमकर लोगों को जागरूक करेगी और लोगों को ये बताएगी कि अगर आपके आसपास डेंगू फैलता है तो किस तरह से आप बचाव करेंगे और डेंगू न फैले इसके लिए आपको क्या करना है। और ये ध्यान रखा जाए कि साफ सफाई बेहद ज़रूरी होना चाहिए। आपके आसपास अगर स्वच्छता है, साफ सफाई है तो डेंगू नहीं आएगा, डेंगू कहीं से भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी के अंबार लगे हैं तो डेंगू ज़रूर आपके आसपास आएगा और इसका खामियाजा आप तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर दिया गया आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। इस मौके पर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यगण मौजूद थे और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य अधिकारी दीपक गांगुली भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान 8 लोगों की हत्या और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में उफान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भागलपुर से हमारे पास खबर आ रही है, बिहार के भागलपुर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उबाल देखा गया और यहाँ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भागलपुर के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा विशेष रूप से मौजूद थे और उन्होंने यहाँ के नेताओं से बातचीत भी की। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं भागलपुर जिला के स्टेशन चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ पे किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसान जो मर रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, महंगाई लेकर, 3 काला कानून लेकर ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं जरा कुछ बात करूंगा हमारे भाई परवीन सिंह से। बताएं ये जो आप जो कर रहे हैं क्या कारण है, क्या वजह है?
लखीमपुर खीरी में जिस तरह से अन्नदाताओं के ऊपर गाड़ी चलाई गई है, चढ़ाई गई है, जिस तरह से उनको रौंदा गया है, हमारे किसान जो देश के अन्नदाता हैं, आम जनता के रूप में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको कुचल कर मार दिया गया। ऐसे मंत्री पुत्र को बचाने की साजिश सरकार कर रही है, बजाय इसके कि उसको शर्म आनी चाहिए कि ये कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही है। ये हमारे परवीन सिंह जी थे, कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और इन्होंने बताया कि किसानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक किसान मरेंगे। ये किसान हमारे अन्नदाता हैं और यही सब कुछ आज जो हम रोटी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब किसानों की देन है। हमारे सहयोगी जयंत शर्मा के साथ तनवीर हुसैन, भागलपुर, खास बात इंडिया के। मोदी योगी मुर्दाबाद, 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 मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी नहीं है, भोगी है, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री पुत्र ने अपने गाड़ी से जो है 7-8 आदमी को रौंद दिया और वो शहीद हो गए। ये है सरकार नहीं बल्कि गुंडे की सरकार है। ये खुला गुंडागर्दी है। जो किसान अन्नदाता आपको जो है मुंह में जो है चावल देता है, अनाज देता है, उस किसान के विरोध में आना जो है। और प्रियंका का क्या कसूर है? प्रियंका का कसूर कुछ नहीं है। प्रियंका जो है एक आंधी है और उसको जो है जानना चाहिए जो है ये जो सरकार को, कि प्रियंका गांधी को आपने जो है नजर में बंद कर दिया है। वो सरासर जुर्म है। वो किसानों के हित में आई थी, वो किसान अन्नदाता के हित में आई थी। उसको हम तमाम कांग्रेस का जो है इसका मुखर रूप से विरोध करते हैं और ये जन आंदोलन और उग्र होगा, उग्र से उग्र होगा।